वेलकम वन्स अगेन। आज देखिए कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आमर सरी ये हूँ गोटे पार्ट। सो कौन हो सो देख आम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन पढ़ी टे रिकल करदे ना गोटे पढ़ी हूँ कौन जो आमर बाइनारी फिसियन जोटा कहूँ एमोबार देखा तापर ईस्ट रे कौन होता बॉडिंग होता देखी तापर कौन आउ गोटे बॉडिंग कौटी होता आमर हाइड्रा देखा जाऊला गोटे बॉडिंग देखा जाऊला हाइड्रा। तापर नेक्स्ट हूँ कौन बॉडिंग थिला तापर स्पोरुलेशन थिला तापर जी भेजिटेटिव प्रोपागेशन अंडर तुम आसला कौन रनर ट्यूबर सकर यही सब जो जी भेराइटीज थी एम सब कौ अंडर आसवे सब आसेक्सुअल मोड ऑफ बा भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अंडर आसे। बर्तमान देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कौन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सदा मन रख जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आसो से गोटे कौन मेल गैमेट आ गोटे फीमेल गैमेट है। जदि आम यहाँ को कौन नवा यहाँ पॉजिटिव नवा को नेगेटिव नवा ये किसी देखा ताल कौन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। कारण आम ये केवल पर्टिकुलर कौन सी स्पीसीज कथा चिंता करूना कि कथा होनी आम होल वर्ल्ड रे जेतिकी प्लांट अच्छा जेतिकी एनिमल अच्छा जो जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करुँच आम से मान कथा आम डिस्कसन करुचे कौन करुचे जो गैमेट अच्छे हूँ गोटे सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे ना गोटे डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करें विथ हैविंग अपोजिट सेक्सेस। सो दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट। ये गैमेट मैंने कौन करती फ्यूज होती कौन जाइगोट तैयारी करती व्हिच डेवलप इनटू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ये कौन है गोटे गैमेट तापर आउ गोटे गैमेट दी जन जाक मिसला पर कौन देले जाइगोट। जाइगोट रे कौन है यहाँ जाइगोट है तापर से कौन हम गोटे नुआ इंडिविजुअलटे मनकर तैयारी है ये हूँ गोटे नुआ इंडिविजुअलटे तैयारी है। सो ये कौन आसला आपको जदि आम कौन करवा हाँ ना इट इज एन इलाबोरेट जदि आम इलाबोरेट कर देखा कॉम्प्लेक्स आउ स्लो प्रोसेस आज कंपेयर टू द आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। से कौन पढ़ते ना रैपिड रे होचे रैपिड गोटे सांगे सांगे बॉडिंग है डिवाइड है चलला नुआ इंडिविजुअल होगा किंतु यहाँ हूँ गोटे कौन आसेक्सुअल हूँ स्पीड थिला किंतु सेक्सुअल हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स आउ स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू दी पेरेंट और एमंगेस्ट देमसेल्फ से मध्य से एका बेला देखा जीवनी कि आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स देखा जीवन मनकर जब चारिटा पिला अच्छा चारिटा कौन डिफरेंट देखा जीवे है कहीं ना जेहेतु कौन हो फ्यूजन ऑफ मेल आउ फीमेल गैमेट दीटा डिफरेंट गैमेट फ्यूज होचे से अलग हो जोटा कि आम चैप्टर 5 रे देखा। सो द कौन ए स्टडी ऑफ अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट आउ एनिमल और फंगी so that though they differ so greatly in external morphology और internal structure एमाने कौन करछन प्लांट एनिमल आउ फंजाई मे भी कौन करछन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आउ इंटरनल स्ट्रक्चर कौन ग्रेटली डिफर करछन ग्रेटली अर्थ तांको भितर सामंजस्य रहू नहीं किछि हला बहुत भ्यारी करूछंती सेति पई कौन होछि आउ कौन आसला ना फिजियोलॉजी तीनटा जिनस गोटे होछि कौन मॉर्फोलॉजी तापर इंटरनल स्ट्रक्चर आउ सेमानकर फिजियोलॉजी है मॉर्फोलॉजी कौन तुम फास्ट ईयर पढ़ी थी इंटरनल स्ट्रक्चर कौन जान फिजियोलॉजी कौन जानीच है जान जा फास्ट ईयर टे बहीटा को देख। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली कौन हो दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न से कौन करते गोटे सिमिलर पैटर्न शेयर करते। लेट अस फास्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स ए कॉमन ऑफ दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म से जो मैंने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे भाग रोचंती कि न्यू ऑफस्प्रिंग तैयारी करचंती तांको भीतर जो डाइवर्स अच्छी से कौन देखा देखो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। सो बिफोर मैच्योरिटी ग्रोथ है परिपक्व अवस्था आउ ग्रोथ बिना कहीं भी कौन रिप्रोड्यूस करें ना देयर लाइफ रे बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दे हैव टू अटेन कौन ग्रोथ आउ मैच्योरिटी जमी भोट देवाई 18 वर्ष हवा निहाती आवश्यक सेमती। सो दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ जुवेनाइल फेज। सो समस्त एप्लिकेबल हाइड्रा हो प्लांट हो एनिमल हो समस्त कारण कौन सी तुम यही वर्ष
ଗଛ ଲଗେଇଲ, ଗଛ ମନେକର 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଫଳ ଦେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ନା ଆଜି ଗଛ ଲଗେଇଲ କାଲି ସକାଳେ ହେଉଛି ଫଳ ଦେଇଦେବ, ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ known as a vegetative phase in plant. So vegetative phase କେତେବେଳେ କହିବା, ବିଫୋର୍ ଦି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ତରଟାକୁ କହିବା ତାକୁ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଫେଜ୍ କହିବା। ଆମର ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଡଲ୍ଟ ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟା ତାର ପିଲାଦିନ ବୋଲି କହିବା ଆମେ। So this phase is variable duration in different organism. Variable difference duration in the different organism. କାହିଁକି ଭେରିଏବୁଲ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଲା ଟିକେ କହିପାରିବ କି? ନା ଭେରିଏବୁଲ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରହିଲା, ତମେ ମନେକର ବାଇରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଣିକି କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଲ ହେଲା, ପାପାୟା ଗଛ ଲଗେଇଲ, କ'ଣ ଲଗେଇଲ ପାପାୟା ଗଛ ଲଗେଇଲ ହେଲା, ଏ ପାପାୟା ଗଛ ମନେକର 3 ବର୍ଷରେ ତମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ ମୁନିକା ଛୁଇଁ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଲ, ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଲା, ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲ, କ'ଣ ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲ ହେଲା, ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଛୁଇଁ ଫଳିଲା। ସୋ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଭେରିଏବୁଲ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ସବୁ ଗଛ ସେମ୍ ସମୟରେ ଫଳ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ସୋ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଫେଜ୍ ବା ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଠିକିନା ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମେକ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍, ଯେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ଇଜିଲି ଇନ୍ ଦ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ କମ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫ୍ଲାୱାର ଆସୁଛି ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କ'ଣ ଗଛଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଫଳିବ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଫର୍, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା କେତେ ନେଉଛି, ସମୟ କେତେ ନେଉଛି। ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ରାଇସ୍, ହ୍ୱିଟ୍, କୋକୋନଟ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାୱାର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ କଥା କହିଲା, ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ତମେ ଜାଣିଛ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ନେବେ। ରାଇସ୍ 6 ମାସରେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି, 4 ମାସରେ ଆମେ ଧାନ କାଟୁଛେ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏବେ ଆସିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ, ଏବେ ଧାନ ରୋଇବା, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଧାନ କାଟିବା, ସୋ 4 ମାସ ଭିତରେ ଫଳ ଫଳି ଯାଉଛି। ହ୍ୱିଟ୍ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯଦି ଛୋଟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତୁମକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବ। ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରି ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଭେରାଇଟି ତାହେଲେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଦେବ, ଯଦି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଗଛ ତାହେଲେ ସିଏ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଲଗେଇଦେବ ଗଛ ପୁରା ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇନ୍ ସମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏର୍ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଅକର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ, ଯେଉଁଠିକିନା କ'ଣ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ୟୁ କଲ୍ ଦ ଇନର୍ ଫ୍ଲାୱାର ପିରିୟଡ଼ ଯଥା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଅର୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍। କ'ଣ ତାକୁ କହିବା ଆମେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଅବଜର୍ଭ ଏ ଫ୍ୟୁ ଟ୍ରି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଏରିଆ। କିଛି ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ, କ'ଣ ପାଇବ, ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଡୁ ଦେ ଫ୍ଲାୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସେମ୍ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଇୟର୍। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଖୁଛି ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେମ୍ ମନ୍ଥ ଆଉ ଇୟର୍, ମନେକର ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ତୁମର ଡିସେମ୍ବରରେ ଫୁଲ ହେଇଛି ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଡିସେମ୍ବରରେ ଫୁଲ ହେବାର ଅଛି, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫୁଲ ହେଇଛି ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଫୁଲଟା ହୁଏ। ପଛରେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମେ ମାସରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛେ। ସୋ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆପଲ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ପଣସ, ସେଉ ଆଉ ଆମ୍ବ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଏ ଯେ ସିଜନାଲ୍, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସିଜନାଲ୍ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଆର୍ ଦେର୍ ସମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍ ଅର୍ ସମ୍ ଅଦର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାରିଂ। ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଗଛ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷ ସାରା ତୁମର କ'ଣ ଦେଉଥିବେ, କ'ଣ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ହେଉଥିବ, ନା କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଜନାଲ୍ ଅର୍ଥ ଋତୁ ହିସାବରେ ହେଲା, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା ଫଳ ଫୁଲ ପାଚିବ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା, ଏମିତି ସବୁ ସିଜନାଲ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇନିଆଲ୍ ଟାଇପ୍, ସୋ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆନୁଆଲ୍ ଆଉ ବାଇନିଆଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆନୁଆଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ 1 ବର୍ଷୀୟ, ବାଇନିଆଲ୍ ଅର୍ଥ 2 ବର୍ଷୀୟ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଏଇ ଯେତିକି ଆମର ହ୍ୱିଟ୍, ରାଇସ୍ ଏସବୁ ଯିବେ ହେଲା। ବାଇନିଆଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ତାଠୁ ଅଧିକ, ଏ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆପଲ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ହେଲା। ସୋ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନେସେଣ୍ଟ ଫେଜ୍, କ'ଣ କହୁଛି ଭେଜିଟେଟିଭ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ କ'ଣ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେନେସେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା, ମାନେ ଥରେ ଧାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଛରୁ ଆଉ କିଛି ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଧାନ ପାଇବନି, ଗଛଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପେରେନିଆଲ୍ କ'ଣ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ପେରେନିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 2ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟା 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲିୟର ଡିଫାଇନ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦି ଫେଜେସ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ନା ବାଇନୁଆଲ୍। ତବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଥର ଆମ୍ବ ଫଳିକି କେତେ ଥର ଆମ୍ବ ଗଲାଣି, କେତେ ଥର ବଉଳ ଆସିଲାଣି, କିଏ କହିପାରିବେ କି କହିପାରିବାନି। ସୋ ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିବିଟ୍
କ'ଣ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫେନୋମେନା, କିଛି ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫେନୋମେନାକୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସଚ୍ କ'ଣ ବାମ୍ବୋ ସ୍ପେସିସ୍ ଫ୍ଲାୱର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍। ସୋ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଯେ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ସୋ ଫ୍ଲାୱର ଇନ୍ ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। କେବଳ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ଅଛି, ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବଳ କ'ଣ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଥରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ତୁମର ଫୁଲ ଫଳିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଜେନେରାଲି ଆଫ୍ଟର 50ରୁ 100 ଇୟର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ। ସୋ ଇଏ ଗଛଟି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ କି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ବାଉଁଶ ଗଛଟି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମରିବ। ଆନଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲାନ୍ଥସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲାନ୍ଥସ୍ ତାପରେ କୁଣ୍ଟିଆନା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନୀଳ କରଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଥରେ ଦେବ ହେଲା ଫ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ କରେ ଫ୍ଲାୱାର ୱାନ୍ସ 12 ବର୍ଷ। ସୋ 12 ବର୍ଷରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଥରେ ତୁମର ଦେବ। ଆଜ୍ ମେନି ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆଜ୍ ମେନି ୟୁ ଉଡ୍ ନୋ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ କର ଡ୍ୟୁରିଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟୁ ଅକ୍ଟୋବର। ଏତିକି 2006ରେ ଥରେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଇନ୍ ମାସ୍ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଲାର୍ଜ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ହିଲ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କେରଳ। ସୋ କେରଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ସୋ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ନା କେରଳ କେଉଁଠି କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 2006ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲାନ୍ଥସ୍ କ'ଣ କୁଣ୍ଟିଆନା ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ ଦ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଏ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର। ସୋ ଆନିମଲ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଫେଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ହେଲା ବଡ଼ିରେ। ସୋ ଦ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଭେରିଏବଲ୍ କ'ଣ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଏଇଟା ବି କ'ଣ କରୁଛି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ହେଲା। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଲିଷ୍ଟ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଇନ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ତୁମକୁ କରିଦେଇ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମ୍ୟାଚୁର ପାଇଲା ବେଳକୁ। ଏମଙ୍ଗ ଆନିମଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଦେ ଲେ ଏଗ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ଇୟର୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଗ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବର୍ଷ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ବୋଲି କହୁଛି ବା ବାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍ ଏଗ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ହେଲା। ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଜନାଲ୍ ଫେନୋମେନା। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ କ'ଣ ଏବାଉଟ୍ ଅଦର୍ ଆନିମଲ୍ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଜାର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନେଚର୍ ଲେ ଏଗ୍ ଓନ୍ଲି ସିଜନାଲ୍। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛେ କି ବତକ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସିଜନାଲ୍ ଦେଉଛେ। ହାଉଏଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ଇନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟି ଆଜ୍ ଇନ୍ ପିୟୁଟି ଫାର୍ମ କ'ଣ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଟୁ ଲେ ଏଗ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍। In this case, laying egg is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation of for human welfare. ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏଇଟା ଆମେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ ତାର ଶୋଷଣ। ଦ ଫିମେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ମାମାଲ୍ସ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ କ'ଣ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। so ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମାମାଲ କେସ୍ରେ ରାବିଟ୍ ହଉ ମାଇସ୍ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ମାମାଲରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଭାରିଜ୍ର ଆଉ ଆସେସୋରି ଡକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ହେଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଲା। ଇନ୍ ନନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କ'ଣ ମାମାଲ ଲାଇକ୍ କାଓ। ସୋ ଦେଖ ପ୍ରାଇମେଟ୍ରେ ଯିବେ କେଉଁମାନେ ମଙ୍କି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଗ୍ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ପ୍ରାଇମେଟ୍ରେ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍ ନନ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଇମେଟ୍ ନୁହନ୍ତି କେଉଁମାନେ କାଓ ସିପ୍ ର୍ୟାଟ୍ ଡିଅର୍ ଡଗ୍ ଟାଇଗର୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଥିବ। ସଚ୍ ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଓଷ୍ଟ୍ରୋସ୍ ସାଇକେଲ୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରୋସ୍ ସାଇକେଲ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାଇକେଲ୍ କୁହାଯିବ। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖ ମଙ୍କି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏପ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମେନି ମାମାଲ୍ସ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦୋଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍
वाइल्ड कंडीशन बहुत गुड़े मैमल्स अच्छा जो मैंने नेचुरल अर्थ जंगल में आ वाइल्ड कंडीशन बहुत पुराना जमाना बचुंट एक्जिबिट सॉ साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव कौन रिप्रोडक्टिव फेज रे एमाने चेंजेस देखौछंती है सीजनल देखेबे सो फेज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर सो सेमान होचंती कौन सीजनल ब्रीडर सीजन आसिले ही सेमाने ब्रीड करिवे नल करिवे ना मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज हेन्स आर कॉल्ड एज अ कंटिन्यू ब्रीडर बहुत गुडे मैमल अछंती सेमाने कौन थ्रू आउट दी कौन रिप्रोडक्टिव फेज सेमाने ब्रीड कर चलछे सो दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड जे पर्यंत सेमाने ओल्ड होना इफ वी कौन लाइव लंग एनफ जदि आम अधिक दिन बंचुचे इज समथिंग दैट वी रिकग्नाइज करिबा जे बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड अच्छा ओल्ड अर्थ कौन द एंड ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सेनेसेंस और ओल्ड एज जितेबले रिप्रोडक्टिव फेजटा शेष होउची ताकू आमे कौन गोटे पैरामीटर अर्थ गोटे मापक नौ जमी किले 2 किलो 3 किलो 5 किलो सेमती सेनेसेंस बा ओल्ड एज को नौ कौन जो रिप्रोडक्टिव फेजटा हूँ कौन हम सरब है रिप्रोडक्टिव सो ओल्ड एज ताको आम ओल्ड एज कह जमी यंग एज केतबे कह वेजिटेटिव फेज पर्यंत तापर जुवेनाइल फेज जोटा कहे रिप्रोडक्टिव फेज तापर सो ये कि एनिमल केस रे कौन आसो सो प्लांट केस रे कौन आसो प्लांट केस रे आसो देख गोटे हूँ कौन वेजिटेटिव फेज तापर रिप्रोडक्टिव फेज तापर सेनेसेंस है कौन आसो सेनेसेंस आसो ये जो सेनेसेंस लिखाई एनिमल केस रे कौन आसो जुवेनाइल फेज आसो रिप्रोडक्टिव फेज आसो तापर ओल्ड एज आसो है ये 3टा जिनस मन रखिबो तापर कौन देखला देर एज ए कौन कमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग अफ मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे खाइबा कमिज मेटाबॉलिज्म कमिज ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान यही लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान रे ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ सो ओल्ड एज कौन कर अल्टीमेट अर्थ यार आउ कौन सी कौन एक्सेप्शन ना डायरेक्ट तुम डेथ आड़ को मुहाइब बोली कहूँ तापर देख कौन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल कौन हो बोथ प्लांट एंड एनिमल रे हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस सो ये कौन हो बोथ प्लांट और एनिमल रे कौन हो दीजण केस रे कौन हार्मोन माने रहउचंती कार रेस्पॉन्सिबल फॉर जो ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेज ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेज अर्थ कौन से जो कहल तुम वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंस फेज बा जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड द सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हार्मोन आउ सीजनल फैक्टर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अच्छी से कौन कर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन देख इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर रे हमर कौन कौन पाइबा टिके देखिद तापर नेक्स्ट क्लास रू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करें कौन देखिए आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी जितेबाला कौन से जिनस मैच्योर होउची है परिपक्व अवस्था आसूची ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबली कौन फंडामेंटल सिमिलारिटी भितर फंडामेंटल सिमिलारिटी देखा जाए इवन थ्रो दिस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडेड वेरी डिफरेंट कौन से कौन स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अच्छी से माने डिफरेंट देखा जाउथिले मध्य गोटे इंडिविजुअल कौन हम आसिकी पहुँच गए सिमिलर फेज आसी पहुँचे द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स जेहेतु यहाँ हूँ गोटे इलाबोरेट अर्थ लंबा प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस गोटे रेगुलर सीक्वेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन कौन फ्यूजन जोटा को आम फर्टिलाइजेशन बोली कहूचे ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट ये कौन हो गैमेट हूँ मेजर रोल प्ले करुच्ची आउ द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट आउ एम्ब्रियोजेनेसिस जोटिना एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाइगोट्र पर स्टेज को आम एम्ब्रियो कहवा फॉर कन्वीनियंस दिज सीक्वेंस इवेंट मे बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज कौन 3टा डिस्टिंक्ट स्टेज रे आम ताकू नेम करले कौन गोटे हूँ प्री फर्टिलाइजेशन गोटे फर्टिलाइजेशन आ गोटे हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये 3टा फेज रे आम ताकू नेले कौन गोटे हूँ प्री फर्टिलाइजेशन गोटे फर्टिलाइजेशन आ गोटे हूँ पोस्ट जमीती प्रीपेड तापर ऑन द स्पॉट रे पेड करूछ तापर पोस्ट पेड रोचे ला से बळे रहला नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा कौन नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन तापर आउ जहाँ जहाँ आगु को अच्छी है
ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ଧାଡ଼ି ବାଇ ଧାଡ଼ି ରିପିଟ୍ କରି ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ଯେ ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କହିବା। ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।